माधोपुर नवो काजरा कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव में सभी सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने की निर्विरोध जीत हासिल। आपको बताते चले कि माधोपुर नवो काजरा के कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव में सोमवार से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें आज 7 सीटों पर केकेएससी और 2 सीटों पर एचएमएस ने जीत हासिल की। इस दौरान जीते हुए सभी कैंडिडेट को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर इसे ममता बनर्जी की जीत बताई। इस मौके पर मौजूद बौला ग्राम पंचायत के उप प्रधान वीर बहादुर सिंह ने कहा कि यह जीत हमारी नहीं बल्कि ममता बनर्जी की जीत है। उन्होंने कहा कि हमने सभी पार्टियों को नॉमिनेशन करने के लिए कहा था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी विरोधी दल नॉमिनेशन करने नहीं आया। इससे पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में कोई भी राजनीतिक दल निर्वाचन के मैदान में शून्य है। सीटों पर हुआ, कितने सीटों पर आप लोगों ने जीत हासिल की? माधोपुर नवो काजरा कोऑपरेटिव सोसाइटी में 9 जन प्रत्याशी थे। कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस के, तृणमूल कांग्रेस के, माने हमारे समर्थित जो प्रत्याशी थे 9 जन का 9 जन प्रत्याशी अनकॉन्टेस्ट निर्विरोध जीत किए हैं। यही हम लोग के पास खबर है। यही सूचना पाकर हम लोग भी उत्साह में है, खुशी में है। लोग हमारे वर्कर, लोग हमारे पार्टी के समर्थक, हम लोग सब रंग अबीर फूल माला हम लोग खेल रहे हैं यहाँ पर। किसी और पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन नहीं किया गया क्या? क्यों निर्विरोध जीतने के पीछे कारण क्या? कहीं डर की वजह से तो नहीं हुआ? ममता बनर्जी का काम, ममता बनर्जी का डेवलपमेंट, ममता बनर्जी का विश्वास, ममता बनर्जी का भरोसा। इसीलिए कोई भी राजनीतिक दल पश्चिम बंगाल के अंदर में निर्वाचन का मैदान में जीरो है, शून्य है। आज उसका जीता जागता सबूत कि माधोपुर नवो काजरा कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर में हम लोग खुले दरवाजा से, खुले मन से, आंतरिक इच्छा से बोले थे कि जिनको इच्छा है यहाँ के कोऑपरेटिव में नॉमिनेशन कीजिए। मजदूर को जो अच्छा लगेगा, वर्कर को जो अच्छा लगेगा, उस कैंडिडेट के पक्ष में वोट करेंगे, जीत के बोर्ड बनेगा। लेकिन हम फिर से विश्वासी हैं, फिर से आस्थावान हैं कि ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल में धारावाहिक रूप से एक श्रेणी मानुष का नहीं, समस्त मानुष का, समस्त जाति पाति से उठकर, भेदभाव से उठकर, धर्म से उठकर दीदी ने जो काम किया, उस काम का प्रमाण आज आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है आप लोग को। नवो काजरा इसीएल कोऑपरेटिव निर्वाचन, সেই নির্বাচনের উপলক্ষে আমাদের সমস্ত যারা ক্যান্ডিডেট আছে, এখানে 9 জন প্রার্থী আছে, তারা এসেছেন, আমরা নমিনেশন করাচ্ছি। এটা লাস্ট ইলেকশন কবে হয়েছিল? এটা 2016-তে লাস্ট ইলেকশন হয়েছে। এবার কত সিটে হচ্ছে? 9টা সিটে হয়েছে। এখন অবধি কতজন নমিনেশন করেছে? নমিনেশন চলছে, অলরেডি 2 জনের হয়ে গেছে, 7 জন ফিল আপ হচ্ছে নমিনেশন করা। এখানে বাধা দেওয়া হচ্ছে না, কোনো বাধা দেওয়া হয়নি। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আমাদের যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, আমাদের নেত্রীর নির্দেশ মতো, সেখানে কোনো দলকে আমরা বাধা দিই না। তবে আপনারা দেখছেন যে বিভিন্ন দলের সাংগঠনিক প্রক্রিয়া কোথায় নেমে গেছে। সিপিএম তো আপনারা জানেন বিধানসভা লোকসভায় শূন্য, বিজেপি তো বেশি ধর্ম নিয়েই রাজনীতি করে, ওদের সাংগঠনিক কিছু নেই। তা আমাদের কাউকে বাধা দেওয়া হয় না, যে খুশি নমিনেশন করতে পারে। ঠিক আছে। আজকে দাদা নও কাজরা কোঅপারেটিভ ইলেকশন, আপনাদের নমিনেশন হয়নি, ওরা শুধু আপনারা দেখছেন আজকে নবো কাজরা কোঅপারেটিভের নির্বাচন, নমিনেশন এটা খালি হয়নি তা না, মানে 2011 সালের পর যত কোঅপারেটিভ নির্বাচন প্রথমে তো হচ্ছে যে 8-10 বছর ধরে হয়নি। আর রিজার্ভ ব্যাংকের ডিরেকশনের ফলে হচ্ছে যে এখন নোটিশগুলো করছে, সে নোটিশও নবো কাজরা হচ্ছে যে ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। অফিসে যেখানে প্রকাশ্যে নোটিশ করা দরকার সেটাও ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আপনারা যদি স্পটে গেছেন নিশ্চয়ই ভিডিও পেয়েছেন, সোশ্যাল মিডিয়াতে হচ্ছে যে ঘুরছে ভিডিও। তৃণমূলের হচ্ছে যে গুন্ডা বাহিনী, তাদের নেতারা হচ্ছে যে হাজার হাজার হচ্ছে যে মোটরসাইকেল বাইক নিয়ে গুন্ডাদের হচ্ছে যে ব্লক করে রেখেছে যেখানে নমিনেশন হবে, ফলে হচ্ছে যে নমিনেশন করতে দেবেন। আপনারা জানেন ওখানে আমরা যে আমাদের যারা এটা তো ওয়ার্কারদের যারা কলিয়াড়িতে চাকরি করে তাদের প্রপার্টি, কারণ আমরাও হচ্ছে যে আমাদের ইউনিয়ন অফিসে আমাদের যারা নমিনেশন করতে ইচ্ছুক ছিল তাদের হচ্ছে যে জমায়েত করে রাখা ছিল, কিন্তু তাদের তো সেখান থেকে হচ্ছে যে বেরোতেই দেওয়া হচ্ছে। এবং এটাও হচ্ছে যে পশ্চিমবাংলার শিক্ষা দুর্নীতি, জমি দুর্নীতির সাথে আরেকটা দুর্নীতি। আপনি দেখে নিন যে কোঅপারেটিভে নির্বাচন করতে না দেওয়ার কারণটা কি? নির্বাচনে জিতবে, হয়তো ওরাই জিতবে, অসুবিধা কিছু নেই, যদি ওদের সমর্থন আছে ওরা জিতবে। এই যে নির্বাচন করতে দিচ্ছে না পঞ্চায়েত থেকে, কোঅপারেটিভ, স্কুল, কোথাও নির্বাচন করতে দিচ্ছে না, এটার মূল কারণ তো দুর্নীতি করা। অপোজিশন থাকলে দুর্নীতিতে বাধা পড়বে,
তাহলে কোঅপারেটিভের টাকা হচ্ছে যে নয় করা। ইতিমধ্যে আপনারা খবরে দেখছেন বিভিন্ন জায়গায় যে ব্যাঙ্কগুলো থেকে তৃণমূলের কোঅপারেটিভ যেখানে জিতছে সেখানে ব্যাঙ্কগুলো থেকে সাধারণ মানুষ টাকা তুলে নিচ্ছে। এতটাই মানুষের হচ্ছে যে ভয় যে ওরা কোঅপারেটিভ চালাবার সুযোগ পেলে সেই ব্যাংকে হচ্ছে যে টাকা হচ্ছে যে ডুবে যেতে পারে। তাহলে এটা হচ্ছে যে একটা দুর্নীতি করার হচ্ছে যে ওদের প্রচেষ্টা, সেই জন্য হচ্ছে যে বাধা দিচ্ছে, দাদাগিরি করছে, গুন্ডা বাহিনী জমায়েত করেছে।